एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। आज जी हम लोग जा रहे हैं, बच्चों की है जी प्ले डेट है आज, और हम जा रहे हैं मूवी देखने। मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा खासा ख़राब है, तो देखते हैं क्या करते हैं हम। और मैं हमेशा की तरह सोच रही हूँ कि मैं पहनूँ क्या। I think you have good fashion taste. Yeah, she helped me. She has a good fashion taste. I have good fashion taste. तो बस अभी रेडी हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। 6:30 बजे का शो है। जैनवीब की एक फ्रेंड को हमने करना है पिक। जैनवीब और शायद बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैं खाना बना रही थी तो मैं इसलिए थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ, लेकिन अब मैंने जल्दी से जो है वो तैयार हो जाना है, क्योंकि साहब जो हैं वो रास्ते में है। तो मैंने सोचा कि फटाफट से तैयार हो जाते हैं। मौसम आज बड़ा ख़राब है क्योंकि 2 दिनों से हो रही है बारिश, तो अभी भी बारिश हो रही है। मौसम भी मैं आपको दिखाऊंगी और साथ साथ आपसे बातें भी करना चाहूँगी। और जैनवीब कुछ कहना चाह रही है। So yesterday I went to the bathroom, I came back and I looked outside our window and it was just crazy. Fleas were going like this back and forward. The rain was crazy, and then the next morning we woke up and it was still raining. Yeah. It rained like 2 times yesterday because my friend Arya told me that it stopped like around like 10 minutes ago. So the rain was kind of crazy, and it's crazy it's spring and it's that much of a rain. By the way, we haven't had this much rain since yesterday. Yeah, Because it's spring. सारा साल यहाँ पे बारिश होती है। Yeah, except for like spring for a few weeks. We didn't have any rain. And then yesterday, Yeah. it went flying down. Have you checked the logo? Okay. Oh, I'll yeah, eat that's you not up. yours. That's mine. Whenever I'll you- ban- Guys, by the way, I play Yeah. Roblox. I'm a fashion maven on Dress to Impress. And I'm really good in Grow Garden. And I have a friend on Roblox. No, 3 friends from school. We're just gonna name them R, A, and M. Okay? That's their initials. But one of them has a really hilarious name, by the way. By the way, their brother named him that. So, well, my mom get ready. Don't get ready. So my mom is gonna get ready, and I'm gonna come back to you guys when she is ready. No. अच्छा जी, मैंने पहन लिए हैं कपड़े, और बस हल्का सा जो है वो मुझे लाइट सा बिल्कुल मेकअप करना है। I'll help you with the lipstick. मैं वो बेस वगैरह नहीं लगा रही क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाना है मुझे। और साहब मेरा ख्याल यस ही इज़ हियर, आ गए हैं। वो बड़ी डांट पड़नी है मुझे कि क्या उसको कहते हैं, अभी तक तैयार नहीं हुई। मैं साथ साथ काम कर रही थी, लॉन्ड्री थी करने वाली, वो की है। तो मैंने कहा मैं जो है वो सारे काम करें, क्योंकि सुबह में मैं काफ़ी लेट उठी थी। तो मैंने कहा चलो नींद पूरी करके तो फिर करते हैं काम। तो आहिस्ता आहिस्ता ही करके है, मेरा ख्याल है कि वो अंदर आ भी गए हैं। See? Who opened the door for Baba? He had a spare key, darling. Oh, probably Okay. his car key. Yeah. तो 'Cause the car इसकी keys फ्रेंड also को like- मैंने कर दिया था उसकी मामा का फ़ोन। तो मैंने एड्रेस मंगवा लिया उनसे। तो वो कह रही थी कि एड्रेस मैं भेज देती हूँ, तो वो मैंने भेज दिया था। कह रही थी कि मैं जी बच्ची के लिए स्नैक्स के पैसे भी दूंगी। तो हमने कहा जी नहीं जी, वो हमारी गेस्ट है, तो गेस्टों से पैसे थोड़ी लड़ लेते हैं, अच्छा नहीं लगता। Yeah, it's तो not nice. आईलाइनर किया, थोड़ी सी आईब्रो की शेप बनाई है, आईब्रो भी बनने वाली हुई है। Yeah. तो आईब्रो भी बनवानी है, तो वो भी बनवाऊंगी किसी दिन जाके। तो बस। And lipstick. हाँ। This is one of Mama's favorite lipsticks. I Yeah, think. I know. She uses it all the time. Yes. Genevieve, Daddy's calling you, love. Yes. तो ये रहे हम, थोड़ी सी करेंगे। Genevieve, my lipstick, darling. तो रख दो इधर, बाबा को फोन दो जो वो मांग रहे हैं।
Where's my phone? Downstairs. Mama, my Um, phone's downstairs. یہ واقعی میرا فیوریٹ ترین کلر ہے. تو بس ہو گئے تیار ہم. اس پورے ہفتے میں بچوں کو چھٹیاں تھیں تو پھر میں نے بھی چھٹی لے لی. میں نے کہا ذرا گھومنے کے لیے جاتے ہیں بچوں کے ساتھ. ادھر بڑی اچھی اچھی سی لوکیشنیں ہیں تو لوکیشن کیپچر بھی کر لیں گے اور ٹرپ بھی ہو جائے گی. لیکن وہ سوچا کچھ تھا ہو کچھ گیا کیونکہ بارش نہیں رک رہی ہے. تو ادھر ویسے بھی سارا سال بارش ہوتی رہتی ہے, بارش نہیں رکتی. نو میٹر گرمیوں کی ہے, نو میٹر سردیوں کی ہے. ٹھنڈ بھی ہو گئی ہے تھوڑی سی یہاں پر. تو رات اتنی تیز بارش تھی, وہ جانو آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ ہوا کی آواز آ رہی تھی باقاعدہ. اتنی تیز بارش تھی بادل کی. اور میں کھانے میں بنایا ہے جی میں نے مکس ویجیٹیبل, آلو مٹر گاجر, جو کہ ہے سب کا فیوریٹ آلو مٹر گاجر. تو Adult's favorite, Mama. ناٹ اڈلٹس فیوریٹ. فیشن میں یہ والا یوز کرتی ہوں. یہ بہت زیادہ جن کی ڈرائی اسکن ہوتی ہے ان کے لیے یہ جو لوشن ہے وہ کافی اچھا ہے ہاتھوں کے لیے اور فیس کے لیے. Don't put it on your lips and don't on your lips. تو یہ میں یوز کرتی ہوں. مسکارا تھوڑا سا نیچے لگ گیا, یہ سوکھ جاتا ہے تو پھر اس کا بھی حل کر لیتے I'll ہیں. help you. نو نیڈ فار دیٹ. Mommy. نو اوکے. آل ٹائم فیوریٹ. Obviously, she's wearing that again. آپ نے یہ پہننا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو ضرورت ہے یہ پہننے کی. ناٹ نیڈ فار دیٹ. ایسے ہی رہنے دیں بال. حالانکہ مجھے اچھے نہیں لگتے اس کے کھلے بال کیونکہ بالوں میں بہت زیادہ وہ پڑ جاتی ہیں الجھنے, تو پھر یہ بہت زیادہ روتی ہے. تو میں اس لیے جو ہے وہ کرنا نہیں. Can I tell him something? یا تھوڑا سا میں ایئر رنگس. اوکے. I don't like combing my hair, my dry hair, before like I shower because it's like this, right? And then it goes, it's all fluffy, literally, and it's chaos. And then sometimes I just think about touching my hair, I'm like, ہاں جی. اسٹچ ہر چیز ہمیں چاہیے. اسٹچ یہ ہے, اسٹچ وہ ہے. تو پڑھ کے پہن رہے ہیں ہم ایئر رنگس, آل ٹائم فیوریٹ. اور میں نے کہا جی ذرا ایئر رنگس بھی چینج کر لیا جائے. تو صاحب آ چکے ہیں, چینج کرنے لگے ہیں. تو یہ تو اتارے نہیں, اتنی مجھے جلدی ہے کہ میں نے پرانے والے اتارے نہیں اور میں نئے والے جو ہے وہ اوپر سے پہننا شروع کر دیے. تو آپ سنا ہے ادھر بڑی گرمی ہوئی ہے. آج میں نے گھر فون کیا تھا اپنے بھائی کو, تو میں نے پوچھا, میں نے کہا ہاں ویدر بتا کیسا ہے ویدر. تو بولا یار ویدر بہت گندا ہوا ہوا ہے. یس ڈارلنگ. اوکے. وہ والا الماری آپ کھولیں گی, دا گرین ون بابا کا. یا اور لیں جی ہم ہو چکے ہیں جی تیار. راستے میں آ گئی تھی کال صاحب کی. راستے میں سے ہی انہوں نے کال کر دی تھی کہ جلدی سے تیار ہو جا کیونکہ 6 بجے کا ٹائم اس فیملی کو دیا ہوا ہے کہ بچی کو ہم پک کریں گے, ڈراپ کریں گے. پہلے ان کو لے کے جانا ہے جی سینما, پھر اس کے بعد جائیں گے ان کو لے کے میکڈونلڈس. پرومس ایز جو کیا ہوا تھا. تو کیونکہ جینوی بھی ان کے ساتھ جاتی رہتی ہے گھر پہ کھیلنے کے لیے اور یہ, تو اس لیے میں نے کہا چلو ہاں اچھا نہیں لگتا, بچوں کو دوستوں کو ملتے جلتے رہنا چاہیے. تو پرفیوم جو ہے وہ آج میں نے یہ لگانا ہے. she's wearing the one she got for Christmas. یا یہ مجھے کرسمس پہ ملا تھا گفٹ پرفیوم. تو پرفیوم مجھے بہت پسند ہے اور میرے پاس ہیں بھی بہت پرفیوم. 2 تو ایسے ہیں, 2-3 ایسے ہیں کہ جو میں نے یوز ہی نہیں کیے ابھی تک. میں نے کہا بعد میں یوز کر لوں گی کبھی. تو بس پڑے رہتے ہیں میرے پاس چیزیں اسی طرح ہیں. تو میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑی سی فیشن کیا جائے اور بریسلیٹ بھی ہے وہ بھی چینج کروں میں کیونکہ کافی مہینوں سے میں نے جو ہے وہ یہ والا بریسلیٹ پہنا ہوا ہے.
تو اب میں اس کو چینج کرنا چاہ رہی ہوں. تو میں نے نکالی ہے یہ برانڈ, یہ مجھے بھول گیا, گچی ہے پتہ نہیں کیا ہے برانڈ, تو آئی ڈونٹ ریممبر. تو بریسلیٹ ہے میری یہ. اور ابھی میں رات کو دیکھ رہی تھی ایک لائیو, اور مجھے بڑی جویلری وہاں پہ پسند آ رہی تھی, تو میں نے کہا چلو میں منگاؤں گی جویلری اگر کوئی آیا تو. جوتے کیونکہ بارش ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ جاگرس پہنوں Or boots. ہاں یا بوٹس پہنوں. تو I think I'm gonna be wearing boots. یا یہ پہن لیے جویلری اور ڈریس کی پوری لک جو ہے وہ, اگر میری بیٹی ایسے کیمرہ پکڑے تو میں آپ کو کین یو پٹ دی فون ڈاؤن ڈارلنگ. ہاں یہ ہے جی پوری ڈریس. تو Fit check, Mama ji. Fit check. Yeah. Wait. Jump. اوکے لیٹس گو. میں آپ کے بال سیدھے کروں. اینک میں نے لے لی اپنی, اینک کے بغیر کچھ نہیں دکھتا بھیا. Mama, I'm gonna put your perfume. یس پلیز. I love this یا perfume. لٹل بیٹ. تو میں موسم آپ کو دکھاؤں, موسم کیسا ہے آج. اگر میں یہ ہمارا باہر کا جو ہے وہ ویو ہے, تو میں آپ کا موسم, بارش ہو رہی ہے, دھند بھی پڑ رہی ہے ہلکی سی, اور میں اگر آپ کو کلوز کر کے دکھاؤں تو یہ ہے ونڈی ونڈی سا موسم ہے. میری بیٹی بول رہی ہے کہ ونڈی ونڈی موسم ہے. یہ ہماری اوپر والی کھڑکی ہے, وہ میں آپ کو موسم جو ہے وہ میں نے دکھایا ہے. یہ ہے جی میرا دوسرا پرفیوم جو کہ تھوڑا سا رہ گیا. جینویو کو یہ والا بہت جو ہے وہ پسند ہے. It brings back memories, you know. یا تو یہ اپنا نہیں لگاتی ہے میرے پرفیوم میری چیزیں. کین یو سوئچ آف دا لائٹ پہ بے سیڑھی کی, اور وہ کمرے کی بھی لائٹس آپ آف کر دیں گی. تو یہ میں نے آج ہلکی سی لک ہے میری. یہ سیڑھی کی لائٹ آن کریں. میں نے اتنی جلدیوں میں نے کھانا بنایا, تو آلو مٹر گاجر, رات میں بنائیں گے روٹی اور کھائیں گے مکھن کے ساتھ. اس میں تھوڑا مکھن ایڈ کروں گی, جب سالن گرم کریں گے تو اس میں مکھن ایڈ کروں گی, کیونکہ انہوں نے کھانا ہے میکڈونلڈس. میں میکڈونلڈس نہیں کھاتی ہوں, کھاتی ہوں لیکن آج کل میں ڈائٹ کر رہی ہوں یار. تو ہاں, تو اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ نہیں کھانا. صاحب کا پتہ نہیں ہے کہ کیا کریں گے. جینویو کے بال گیلے ہیں, جب تک صاحب نہا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں اس کے جو ہاں اس کے بال کنگھی اور ڈرائر کر لیتی ہوں. تو ہاں جی, ہم لوگ تو بالکل اب تیار ہو کے بیٹھ چکے ہیں. ہمیں اب صاحب کے آنے کی دیر ہے. آ تو گئے ہیں لیکن شاور لے رہے ہیں کیونکہ ڈیوٹی سے آئے ہیں. دونوں میں سے جب بھی کوئی بھی ڈیوٹی پہ آتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگ شاور کرتے ہیں. اور میں دیکھ رہی ہوں جاگرس کہ میں کون سے والے پہنوں. تو کون سے والے پہنے جائیں جاگرس, بڑی مشکل ہے. تو میں اوپر دیکھتی ہوں. اب اور اوپر نہیں, یہ والے پہنے جا سکتے ہیں. اچھا میں سمجھ رہی تھی کہ لائٹ جو ہے وہ لائٹ, ہاں یہ والے پہنے جا سکتے ہیں جاگرس. تو یہ میں جاگرس یہاں پہ رکھا اور یہ جوتے اتاریں گے یہاں پر. تو اب دیکھو میں نے ہائی نیک کس لیے پہنا, میں نے کہا ذرا سردی ہے تو کیا اس کو کہتے ہیں, مجھے جیکٹ پہننے کی جو ہے وہ ضرورت نہ پڑے. تو آپ لوگوں سے اچھا ایک تو یہ میرے ساتھ سیٹ نہیں ہوتی جلدی. تو دیکھیں 15 منٹ بھی نہیں لگے مجھے تیار ہونے میں. رولا اس بندے نے اتنا مچایا ہوتا ہے, تیار نہیں ہوئی, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. تو اب خود دیکھو اتنا ٹائم لگا رہا ہے آنے میں. ہم لوگ بچوں کو بھی 1 ہفتے کی چھٹی تھی, میں نے سوچا چلو چھٹی لے لیتے ہیں. میرے پاس کافی چھٹیاں جو ہے وہ پڑی ہوئی تھیں. تو کیونکہ میں بینک ہالیڈیز پہ بھی کام کرتی ہوں, تو بینک ہالیڈیز میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بینک ہالیڈے والے دن کام کرتے ہو یہاں پر, تو کئی جو ادارے ہوتے ہیں وہ جتنا آپ ایک دن میں کما رہے ہو اس سے ڈبل آپ کو دیتے ہیں. اور کئی یہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک چھٹی جو ہے وہ آپ کے اینول لیوز میں جڑ جاتی ہے. تو ہمارے جو ادارہ ہے اس میں 1 چھٹی ہمیں جو ہے وہ ایکسٹرا مل جاتی ہے, یعنی اینول لیوز میں ہماری میں اضافہ ہو جاتا ہے.
تو अच्छी बात ये है कि जिस दिन मेरी ड्यूटी होती है ना, बैंक हॉलीडे आता भी उसी दिन है, तो मेरे पास अच्छी खासी जो है वो छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं। तो मैंने बस ऐसे ही जब पता चला कि इन लोगों को भी छुट्टियाँ होनी है 1 हफ़्ते की, तो मैंने सोचा कि चलो अगर इनको 1 हफ़्ते की छुट्टी है तो मैं भी 2-3 छुट्टियाँ लेके तो नींदें शींदें करेंगे पूरी और खाएंगे और पिएंगे। 1-2 दिन में मेरी कुछ दोस्तें हैं, उन्होंने आना है घर पे ऐसे विज़िट के लिए, तो उनके ऑफ थे, तो मुझे कहने लगी कि हम तेरी तरफ चक्कर लगाएंगे। मैंने कहा जी वाई नॉट, आप आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। और मुझे बताइएगा कि मैं खाना में आप क्या खाएंगे, तो फिर मैं बनाऊंगी। तो उन्होंने फरमाइश की जी कि हमने पाकिस्तानी बिरयानी जो है वो खानी है, क्योंकि एक दफ़ा आपके हस्बैंड बिरयानी लेके आए थे उधर ड्यूटी पे, तो हमने थोड़ी सी टेस्ट की थी, तो इट वाज़ वेरी गुड, टेस्टी थी काफ़ी ज़्यादा। तो हमने इस तरह की जो पाकिस्तानी बिरयानी है वो खाई नहीं है। तो यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन लोगों का खाना जो है ना वो मीठा होता है। मतलब आप अगर कोरमा खा रहे हो ना, तो वो आपको कोरमे का टेस्ट नहीं आता, मीठा मीठा जो है वो कोरमा लगता है। तो मैं ज़रा ऐनक लगा लूँ ताकि मुझे नज़र आए कुछ कि मैं कर क्या रही हूँ, तो ऐनक के बगैर नहीं कुछ नज़र आता। लाइक दैट। तो वो अब हाँ, तो वो इनका खाना जो है ना वो मीठा मीठा है। तो मैंने पूछा उनसे कि भाई वाई योर कुजीन इज़ सो स्वीट, मतलब आप लोगों का खाना इतना मीठा क्यों होता है। तो कहते हैं जी हम अपने हर खाने में जो है वो कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। तो वो उसमें कोकोनट मिल्क का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन लोगों का खाना जो है वो मीठा मीठा लगता है। तो वो फिर बनाया एक दिन बाजी ने फिर कोरमा, पाकिस्तानी कोरमा। तो वो कहते हैं जी क्या कोरमा आपने बना छोड़ा। तो मैंने कहा बस ऐसे ही है, हम तो ऐसे ही बनाते हैं भैया, आप बताएं आप कैसे बनाते हैं। तो वैसे भी मैं थोड़ा बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, कहते हैं सारे। हाँ, अच्छा बना लेती हूँ खाना, दालें ख़ास तौर पे, दालें, बिरयानी, कोरमा। अब मैंने बेकिंग भी स्टार्ट की है, तो उस दिन मैंने बनाए थे चिकन चीज़ पैटिस। तो वीडियो मैं बनाना भूल गई क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी नहीं थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। अब दोबारा जिस दिन भी मैं बनाऊँगी, मैंने थर्सडे को बनाने हैं, तो मैं उस दिन वीडियो भी बनाऊँगी। तो आप उस वीडियो को देखिएगा और ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े के बनते हैं, ना इतने ज़्यादा स्पाइसी होते हैं। आप एज़ अ स्नैक्स जो है वो उनको खा सकते हो। तो आज मैंने बनानी थी कुल्फ़ी फ़लूदा। तो मेरे पास मिल्क पाउडर नहीं था, तो इस वजह से अभी तक मैंने बनाई नहीं है। तैयारी मैंने सारी करके रखी हुई है। तो मूवी के बाद अगर टेस्को खुला रहा तो वो फिर मैं मिल्क पाउडर लेके आऊँगी, तो फिर मैं रात में बनाऊँगी ताकि सुबह तक जो है वो जम जाए, तो फिर हम लोग सुबह में खा सकें। तो साहब का दरवाज़ा मुझे लग रहा है खुल गया है, आ गए हैं वो। तो फिर शायद हम लोग निकल पड़े, और 6 भी बज गए हैं। मैंने उस बंदी को कहा था कि जी हम 6 बजे पिक कर लेंगे, तो 6 साहब ने बाथरूम में ही बजा दिए हैं। अब देखो, तो यहाँ पे लोग बड़े पंचून हैं अपने टाइम के। अभी हमने मूवी की, मैंने बात ही उन लोगों से की हुई थी, तो उस बंदी का मुझे मैसेज आया हुआ था कि कहती है जी कब आप लोगों का है पक्का कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लान्स जो हैं वो पहले बताने पड़ते हैं बनाने से कि हम ये प्लान बनाने वाले हैं, तो क्या आपकी अवेलेबिलिटी है। नॉट इवन गोरों के साथ, जो इधर रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, उनकी भी अवेलेबिलिटी जो है वो ज़रूरी होती है। उनसे पूछ के जो है वो सारे प्लान्स करने पड़ते हैं। तो हाँ जी, मेरा ख्याल है कि आ गए हैं, तो जूते हम लोग पहने तो फिर मैंने कर दिया इंट्रो। चल निकल पड़े हैं जी हम। दरवाजे कर रही हूँ मैं बंद। फाइनली हम लोग निकल पड़े हैं। लाइटें करेंगे ऑफ, और बारिश हो रही है, तो गाड़ी वो पड़ी खड़ी है गाड़ी। तो मौसम चेक करें ज़रा, बड़ा ख़तरनाक मौसम है। क्या इन द कार। तो गाड़ी में हम बैठ चुके हैं। हाँ चलो ये पीछे रख दो ना। पता नहीं गाड़ी में कोई शॉर्ट साहब ने रखा, पता नहीं क्या है, कपड़े शपड़े हैं उसमें। तो हाँ कपड़े हैं। हाँ तो बैठ चुके हैं हम गाड़ी में। और जानवीव कैन यू प्लीज सिट डाउन माय डार्लिंग। बाबा जी दैट मुझे ना चार्जर की वो केबल दे दो फोन की थोड़ी।
That thing is heavy, Baba. Why'd you put in that bag? That black bag. تو لے جی ہم لوگ جو ہے میں نے فون بھی چارج پہ لگا لیا. Since you got my iPad 6. فون کی تھوڑی سی بیٹری لو تھی تو میں نے کہا چلو میں فون بھی چارج پہ لگا لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ لاگ بھی کر لیتی ہوں. اور نکل پڑے ہیں ہم. تو ابھی وہ بچی کو بھی ہم نے پک کرنا ہے. 4 منٹ کی دوری پہ ہے اس کا گھر. اس کی ماں نے ایڈریس بھیج دیا تھا ماما اس کی نے. تو ہم چل رہے ہیں اور میں آپ کو فرنٹ کیمرہ کر کے تھوڑا سا یہاں پہ ایریا جو ہے وہ دکھا دیکھیں. ذرا بارش ہو رہی ہے ساتھ ساتھ اور سب ذرا وائپر کرنا ہاں تاکہ تھوڑا سا کلیئر نظر آئے ویو. یہ سامنے پہاڑ ہے یہ وہ ایریا ہے ہم لوگ جا رہے ہیں. What percentage is اگلے 2-4 دن میرا خیال ہے اگلے 2-4 دن بارش ہے. ہاں اگلے کوئی 2-4 دن بارش کی فورکاسٹ ہے. دیکھو کنٹینیو رہتی ہے کہ نہیں. پہنچنے والے ہیں اب ناٹ ناؤ. Genevieve, can you message them that we're on the way? جنوں کو بول رہے ہیں کہ ان کو میسج کر دے کہ ہم راستے میں. لڑکی بڑی ایکسائٹیڈ ہے جی. Make sure to hit like and subscribe. اوکے جی لائک اینڈ سبسکرائب پلیز. Alright. Smiley emoji. You're on the way right now. Smiley emoji. I don't know what's up because it's a second. پہنچ گئے ہم. نہیں ابھی نہیں تھوڑا سمے لگے گا. سمے کے ساتھ ساتھ ہم چل پڑیں گے. رستہ دیا ہے ادھر جانا تھا. مائی بیڈ. The thing is a moscata. What is that loud bitch for? What is the montaña? What is your worst? یار یہ اتنی ہی ہے تار اس کی. Dad, you know what? کیبل زیادہ نہیں ہے. Moscata is the کیبل نہیں اتنی ہی ہے. اچھا What a cat. I'm a shitty cat. That's what I play. What a kid of school. That's what I play. اوکے یہاں پہ وہاں سے نکال کے ہم نے چارجر کی جگہ جو ہے وہ You چینج don't کی even ہے. know Italian, bro. I mean, sorry, I was meant to say. I mean, yeah, I miss the school. Even though I don't like school, I mean, I still Dad, she said no problem. She's ready. I'm gonna say okay. Smiley emoji. Okay, Okay. smiley emoji. No way. Okay. Well, this is all. کتنی چھوٹی چھوٹی سڑکوں پہ بھی لوگ بڑی تمیز سے گاڑی چلاتے ہیں What جی. you watch? Tell me all about I it. played Blockbuster and watched some videos. Then I raced because Where are we? Here. You failed? اچھا Wow, baby. I keep تو going. یہ چلے ہم. I was میں so اتر کے لے close آؤں گی to اس کو the جا کے. وہ واپسی کا کیا ٹائم تھا؟ Around 9. اوکے. I was 300 away. ہاں 9 بجے تک جو ہے وہ ہم بچی کو ڈراپ کریں گے. یہ دیکھیں گھر کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے لیکن مجال ہے کہ کوئی اینٹیں سیمنٹ یہاں پہ پڑا ہو سڑک پہ. 2 منٹ کا دکھا رہا ہے کہ 2 منٹ میں ہم لوکیشن پہ جو ہے وہ پہنچ جائیں گے. تو 2 منٹ نہیں جی گیسٹ کو لے لیا ہے ہم نے. اب ہم مووی کی And I طرف was جو like, ہے how? Tell me what your secret's right now. 6:30 بجے کا شو ہے اور ہم نے کیا ٹائم بجا دیا ہے ادھر کافی ٹائم. تو یہ But you can. یار ان کو اسکول دور نہیں پڑتا ہوگا. No, the school is not that far. It's 2 blocks away.
2 blocks away. It's not 2 blocks away. Okay, यहाँ से हम आए थे, अब हमें इधर को जाना. Oh God, पैदल चलने वालों के लिए तो मौत है ये. Miss Shorts? Dad, I just saw Miss Shorts. Stop the car, stop the car. Okay, all right. I can't stop the car in the middle of the road, Achilles. Miss Short or Miss Short? Miss Shorts. ये देखें. She's J-Mo's mom. J-Mo's mom is awesome. Not anything. अच्छा. Everybody sees that. I can cool in the house. Say okay. वो अच्छा ये आगे आइसलैंड है ना. हाँ वो चर्च है. Okay, say okay. तो चल पड़े. Genevieve, Yeah, I use face emoji. Genevieve. Yeah. It's this is Hill Street then. So yes, it's really close to Hill Street. Yeah. The next street, the next one. इधर हम रहते होते थे. जो हमारा पहला घर था हिल स्ट्रीट पे था, उधर हम रहते थे. चले जी हम पहुंच गए हैं सिनेमा. बच्चे भी चल रहे हैं और बारिश हो रही है, पर लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इधर बारिश से. कोई भी बॉदर जो है वो नहीं होता बारिश से. लेकिन मुझे बहुत बुरी लगती है बारिश. लाइक इट. तो मैंने कहा बस पहुंच गए. तो गेस्ट भी पहुंच गए हैं. उसको मैं वीडियो में नहीं ले रही क्योंकि प्राइवेसी होनी चाहिए, क्योंकि लोग इधर देखते हैं मेरे ब्लॉग्स. तो ये ना हो कि वो कहें जी कि आपने हमारी बच्ची को क्यों लिया है. गोरा सिनेमा. तो हाँ बस हम सिनेमा की तरफ जा रहे हैं. कम ऑन दिस वे. कम ऑन. पैदल चलने वालों के लिए हमेशा गाड़ियाँ रुकती हैं भैया. भाग भाग के चल रहे हैं हम. अच्छा मैं भागती हूँ बारिश में, तो मुझे यही डर लग रहा था कि मैं गिर ना जाऊँ. क्योंकि मेरी जब भी मैं गिरती हूँ तो मेरी कंफर्म होता है कि हड्डी टूटनी है कंफर्म. तो इसलिए जो है वो मैं बड़े संभल के चलती हूँ बारिश में. तो टूटी. और मूवी है बच्चों की, क्या नाम है, स्टिच पता नहीं. स्टिच. हाँ बुकिंग हमने ऑनलाइन कर ली थी. तो बस अब अंदर जा रहे हैं सिनेमा में. बच्चे तो क्यू में लगना है, हमने क्यू में अपना करना है इंतज़ार. मूवी के बाद अब आप लोगों से बातचीत होगी. अच्छा जी मूवी देख के निकले हैं बाहर. बारिश अभी भी हो रही है और भूख बहुत ज़बरदस्त किस्म की लगी हुई है. अब हम जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स. मी एंड माय बॉय, ऑल ऑफ it. Usually when we go to the Minecraft movie, we were expecting everybody to throw some popcorns at each other because that's what we saw on YouTube. अच्छा जी मूवी मुझे तो कोई ख़ास नहीं लगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि बच्चों ने बड़ी इंजॉय की है. Stitch number 1. तो अभी हम चल रहे हैं मैकडॉनल्ड्स में. वहाँ पे थोड़ा सा करेंगे टाइम स्पेंड. बारिश अभी भी हो रही है और ठंड जो है वो बढ़ गई है यहाँ पर थोड़ी सी. तो रात के बज चुके हैं जी आई गेस 8:30. और 8:30 बजे भी इतना ही क्या उसको कहते हैं दिन चढ़ा हुआ है. तो रात होते होते यहाँ पर तकरीबन 9 साढ़े 9 के करीब जो है वो अंधेरा शुरू होता है. तो पार्किंग की तरफ जा रहे हैं और सर्दी लग रही है. मौसम अच्छा ठंडा हो रहा है यार. तो मुझे लग रही थी ठंड. सामने बड़ी कुड़ी कराई है मुझे. ठंड तुझे लग रहा really? लगती है भाई, इंसान है आखिर. गाड़ी वो खड़ी है तो
گاڑی کی طرف بڑھ رہے ہیں. جینویو کی دوست نے بڑا انجوائے کیا تھیٹر میں. تو ابھی یہ دونوں جو ہیں وہ ان کو اب میکڈونلڈ سے نکالنا بھی بڑا اوکھا کام ہونا ہے. اچھا یہاں پہ میکڈونلڈ جو ہے نا ادھر پلے ایریاز نہیں ہیں, تو کیا اس کو کہتے ہیں, وہ فلی کے پلے ایریا میں نہیں کوئی جائے گا. تو سیٹ بیلٹ لگا دینا ملی کو. کامی سیٹ بیلٹ لگا دو اسے. پہنچ گئے ہیں میکڈونلڈ, جا رہے ہیں اندر. میں بھی کھانے لگی ہوں میک کرسپی کیونکہ بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے اور موسم بھی پاگلوں والا ہوا ہے. تو میں بس جلدی سے شٹر کے نیچے جاؤں گی کیونکہ مجھے بھیگنا بالکل پسند نہیں ہے. تو یہ لوگ آتے رہیں گے. سو ہیئر آئی ایم. تو بچے میرے دیکھ رہے ہیں تو ماں پاگلوں کی طرح بھاگ کے گئی. کم ڈالیں. We're safe in the line. Yeah. Hungry guys? Where are we going? Giddy up. Oh my god, Millie got a shortcut. No, you can't. بس اندر جا رہے ہیں, اندر بیٹھیں گے تھوڑی دیر, کھانا شانا کھائیں گے اور واپس گھر چلے جائیں گے. تو بیٹھ رہے ہیں. Come on, Genevieve, sit by here. Sit. Come on. The seat is for you. No. Come on. It's for you. Chalo, It's chalo. slippery today. You Come just sitting by me. Genevieve, sit with Millie. Okay. اچھا I'm gonna- بچے بیٹھ رہے ہیں. You still ابھی بڑا اوکھا بھی. Yeah, you still hold. یہاں پر پلے ایریا بالکل نہیں ہے. تھینک گاڈ. یہ تو پلے ایریا سے یہاں ان کو نکالنا ہی بڑا اوکھا کام ہے. اور اس وجہ سے مجھے KFC پسند Do you ہے. know what KFC اس stands کا for? برگر Fried اچھا ہے. chicken. زنگر برگر اور اس کے جو ہیں وہ چکن پیس پڑے ہیں. Listen. Stay on my phone. تو بس Where are you going? کیا ہے, I'm going with my dad. You can't ہلکی سی play سردی Roblox. لگ رہی. I can't go on YouTube because there's اور an بہت شدید قسم جی؟ کی لگی ہوئی ہے. ٹیبل نمبر ہے جی ہمارا 05. Ollie. تو آرڈر ہم نے آن لائن دے دیا تھا. میرے لیے آرڈر نہیں تھا دیا. ابھی وہ میرے لیے آرڈر دے کے تو کریں گے. میں کھا رہی ہوں کرسپی, اور یہ تو مجھے پسند ہے. اس کے علاوہ میں اور کوئی برگر نہیں کھاتی یہاں پر. تو پھر کھانا شانا کھا لیں تو پھر اس کے بعد آپ سے کھانا آ چکا ہے اور کھانا بچے کھانے لگے ہیں. لیں جی کھا پی بیٹھے ہیں جوان اور چل رہے ہیں گاڑی کی طرف. اب ہے گھر جانے کی تیاری, اور پہلے بچی کو چھوڑیں گے گھر پہ اس کے, اور پھر اس کے بعد ہم اپنے گھر کو جائیں گے. تو چلتے ہیں, گاڑی میں بیٹھتے ہیں. تو باہر اندر ہیٹنگ چل رہی ہوتی ہے ساری طرف, تو ذرا سا باہر نکلتے ہیں تو اتنی سردی ایک دم سے جو ہے وہ لگتی ہے. تو ایز یوزول جہاں بھی میں جاتی ہوں وہاں سے ٹیشو لے لیتی ہوں. ٹیشو بڑے یوزفل ہوتے ہیں کام کے, گاڑی میں خاص طور پہ. ہمیں گھر جاتے جاتے تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. تو پھر آدھے گھنٹے تک ہم گھر پہنچتے ہیں. ہم نے تو کھانا کھا لیا, صاحب نے نہیں کھایا کھانا. تو صاحب ہیں جی اچھے بچے, گھر کی روٹی کھائیں گے جا کے. تو ملتے ہیں جی. کتنا ٹائم لگے گا ملی کے گھر جاتے ہوئے؟ ہمیں تقریباً 17. ہاں جی 17 سے 18 منٹ کی ڈرائیو دکھا رہا ہے. تو پہلے بچی کو چھوڑیں گے پھر اپنے گھر جائیں گے. تو راستے میں آپ سے بات چیت بھی کریں گے. اچھا جی گھر بچی کو چھوڑ دیا, اب ہم اپنے گھر جا رہی ہوں میں, اور بلاگ کو کرتی ہوں یہیں پہ اینڈ کیونکہ تھوڑی سی رات ہو گئی ہے. تو بلاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ, ڈھیر سارے پیار کے ساتھ, اور ایک اچھے میسیج کے ساتھ. اسٹے ٹوگیدر, لیو ٹوگیدر, اینڈ میک شور کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ساتھ رہیں. پھر ملیں گے اگلے بلاگ میں.